अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। आज हमारे दरमियान मारूफ तजज़ियाकार और एनालिस्ट मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे जो कोविड 19 की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह। अब बेग साहब, लॉकडाउन में नामी के बाद मरीजों की जो तादाद है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है और एक अंदाजे के मुताबिक ये फिगर 1 लाख से क्रॉस कर रही है। तो जहाँ और दूसरी सूरत में अस्पतालों में जो पेशेंट हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, और जहाँ पे अस्पताल भरे पड़े हैं वहाँ अवामी मसाइल में भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। तो इस सारे तनाज़र को आप किस हैसियत से देखते हैं, आप क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। बात ये है जी कि कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आती, और दूसरी बात जो ज़हन में आती है, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुना। हालत जी ये है कि हमने जो चांद रात और ईद मनाई है ना, वो हमें बड़ी महंगी पड़ी है और उसकी बड़ी भारी कीमत हम चुका रहे हैं। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला रहम करे और वो कीमत हमें ना चुकानी पड़े जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब बात ये है जी कि पिछले 4-5 दिन से एवरेज जो थी वो 4000 प्लस थी। कल 5000 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हुए। अब अगर इसको मैं एनालाइज करूँ ना, तो वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या यूरोप में या अमेरिका के अंदर या इस तरफ चले जाए, साहिब हैसियत जो मुल्क है, वो तकरीबन 1 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे थे। हम जो है वो बड़ी मुश्किल से को 20,000 टेस्ट करते हैं। 20,000 टेस्ट करके अगर हमारे 5,000 लोग जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इस एवरेज से मैं देखूं तो ये हमारा टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा। तो ये कोई एवरेज मेरा ख्याल है कि 25 से 30,000 केसेस पर डे होनी चाहिए कम से कम। फिर अगर मैं अपने हालात देखूं और बेहतियातियाँ देखूं और नासमझियाँ देखूं, तो इसको मुझे कोई 3 या 4 से और ज़रब दे देनी चाहिए। ठीक है, मैं जी आपको बड़ी अच्छी तरह पता है मेरी नेगेटिव अप्रोच नहीं है, ना मैं नेगेटिव मेरी सोच है। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई मैं मस्बत पहलू निकालूं बात। लेकिन मुझे नहायत दुख के साथ मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई पॉजिटिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। और अब हालत ये है कि पहले तो हमने बनाया हुआ था जी ये कोई यहूदी साजिश है। दूसरा हमने फिर ये सिलसिला किसी ने कहा जी ये कोरोना शरोना है ही कुछ नहीं, ये तो बस पैनिक फैला रहे हैं सारी दुनिया में। और ये मीडिया जो है ना, ये इसके चंद एक जो है वो करप्ट किस्म के जो एंकर्स हैं, वो अपनी दुकानदारी से जाने के लिए जो है वो तबसरे करी जा रहे हैं। फिर किसी ने शोशा छोड़ा जी कि ये जो है कोरोना कोई है ही नहीं, तुमने कोई पेशेंट देखा है? मुझे खुद कई मेरे दोस्तों ने या जानने वालों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि तुमने आंखों से कोई कोरोना का पेशेंट देखा है? वो इतफाक से मेरे करीबी अजीज पाकिस्तान के बाहर बीमार थे, तो मैंने कहा यार मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने कोई बिल गेट्स का एक ड्रामा शुरू कर दिया, वो कि जी इसने कोई चिप जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल कर देना है और वो पता नहीं क्या कर देगा हमारे, जो खुदबीन के नतीजे से देखी जा सकती है। ओ बाबर भाई मुझे आप बताएं, चिप आपके या मेरे जिस्म में दाखिल कर देगा तो ये तो हम किसी को करने देंगे? हम किसी को ये करने देंगे तो वो करेगा ना। वो ऐसे आके तो
किसी ने हमें टीका नहीं लगा देना नहीं, कि जी प्रोपेगेंडा तो ये ये चिप किया जा रहा है कि वो तुम्हारे चिप जिस्म में दाखिल वो करना है। वैक्सीन के जरिए से खैर, होगी, जिसको खुदबीन के जरिए से देखा जा ठीक सकता है, है, मतलब एक ये नई प्रोपेगेंडा वर्जन है। भी आ गई है। अच्छा सर, खुदा के लिए अभी तक आज की तारीख में इस लम्हे में, ठीक है, कोई दुनिया में कोरोना की वैक्सीन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दुनिया में इसका इलाज नहीं। नो डाउट। और ये जितने टेवे टोटके हैं, जितने वजीफे हैं, जितने आपको वो फकियां और चूरन खिलाए जा रहे हैं, और जो ये वो धागे बांधे जा रहे हैं, और जितने पीर साहब हैं उन्होंने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, ये सब दिस इज टोटल रबिश। कोई इस तरह की हकीकत नहीं है, ठीक है। बात यह है कि इसका इलाज उस वक्त आएगा जब इसकी वैक्सीन आएगी। इसका इलाज ये बात सिर्फ है, एक है, और वो है बीमारी की तरह ये वो भी एक एहतियात। बीमारी होगी। हाँ जी, सारी बीमारी है, ये बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। आप देखें ना, हाँ आज जी, से चंद साल पहले जो था कैंसर, जो था वो एक डेथ सेंटेंस थी, जी जी, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं। अब कैंसर जो है, दिस इज लाइक, आई मीन एनी अदर क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और थायराइड। जी जी दवाई खाते रहे तो इलाज आपका चलता रहता है। अब तो वो पहले कीमोथेरेपी होती, भी गिर जाते थे, अब ओरल है, गोली खिला देते हैं, आप ठीक, इलाज चल रहा है आपका। खैर, हम उस तरफ नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। जी बात यह है जी कि इस वक्त जो सिचुएशन गौर तलब है वो ये है कि पहली बात कि मैं कोई जी वो पैनिकी सिचुएशन वो या ड्रामाटाइज करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं आपको अच्छा भला पता है, मैं हकीकत पर बात करता हूँ। बात इस वक्त ये है जी कि सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में बहुत सारा प्रेशर आ गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपके डिफेंस के या E7 इस्लामाबाद के या हयाताबाद पेशावर के या वो कराची DHA और उस साइड के लोग, सर वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते। ये इम्पोर्टेड पानी पीने वाली कौम है जी, लैंड क्रूजरों में जो फिरते हैं, ये जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये इस वक्त हालत ये है कि एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख रोजाना का इनका खर्च है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे ये ये बात है, नेशनल गंभीर तो ज्यादा हॉस्पिटल हो है, गई है ना। ये DHA लाहौर में, ऊपर नहर के ऊपर जो है वो है डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, आपका जी जी, इस्लामाबाद में है वो शिफ्ट। ये सारे एक, और ये इस्लाम कराची में आप जी जी, चले जाए, वो ज़ियाउद्दीन और तो ये सारे जितने अस्पताल हैं प्राइवेट, ये 1 से 1.5 लाख रुपए रोज के चार्ज कर रहे हैं, और उस बीमारी का चार्ज बहुत कर रहे हैं तशवीशनाक जिसका अमर है। इलाज ही कोई नहीं जी जी, है। वो आराम करें, अच्छा खाना खाएं, और अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, और इम्यूनिटी जो है उसको आप एनहेंस करें। हेलो, वो मुदाफियत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी जी, तो बस ये तरीका है कि आप अपना कुव्वत मुदाफियत जो है वो
بہتر وہ رکھیں. اور وہ کچھ میں نے انفارمیشن لی ہے جو لوگ کووڈ-19 کا شکار ہوئے ہیں اور ریکور ہوئے ہیں, تو ان ساروں کے جو وہ اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ ملتی جلتی ہے, کہ اس میں بس 3-4 دن ذرا تھوڑی سی تکلیف کے ہیں, جس میں بہت تیز ٹیمپریچر ہوتا ہے اور نیند بیہوشی سی طاری ہو جاتی ہے, اور لیکن وہ سارے کے سارے اتفاق سے ہسپتالوں میں نہیں گئے, گھروں میں وہ رہے ہیں, اور انہوں نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا ہے, وتھ سیف ڈسٹینس اپنی فیملیز کے ساتھ وہ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے باقی کسی کو کچھ نہیں ہے, اور انہوں نے احتیاط کی ہے, اپنا سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا ہے, اور بس بخار کے لیے جو ہے وہ انہوں نے وہ جو بھی اور کاؤنٹر دوائیاں ملتی ہیں ان کو انہوں نے بڑی رحمت کی ہے کہ وہ اپنا بڑی جلدی صحت یاب ہو گئے. تو جی میرا بہت شکریہ. صرف اس کو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جو اس کو بڑا سخت کتنے وہ ٹائیگر شائیگر ہیں ان کو بازاروں میں بیچیں اور اس کو جو ہے پرائس کو کنٹرول کریں, کیونکہ اس وقت دیکھیں جی ڈوبتے کو ٹنکے کے سہارے والی بات ہوتی ہے. جو چند 1000 روپے کا جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ لاکھوں میں پہنچ گیا ہے. وہ بھی آپ مجھے بتائیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کر رہے ہیں. کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ پنجاب کی جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر ہے, وہ ٹی وی پہ آ کے جی وہ کہتی ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کو ہم بڑا 1000 لوگوں پہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹ ہیں. اس کو پوچھیں, پھر آپ مجھے کہتے ہیں جی میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں. جب ہیلتھ منسٹر ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ٹیکے کے پازیٹیو رزلٹ ہے, ایک بندہ جس کا عزیز مر رہا ہے وہ لاکھوں روپے کے وہ تو اپنے آپ کو بیچ کے گروی رکھ کے بھی وہ انجیکشن خریدے گا, جبکہ دنیا کہتی ہے اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. یہ یاسمین راشد کو وہی نازل ہوئی ہے کہ جی اس کا یہ ٹیکہ جو ہے اس کا علاج ہے. پھر اگر کل کو پتہ لگتا ہے وہ جو دوائیاں بنانے والی فیکٹری ہے وہ اس کی کسی رشتہ دار کی ہے یا بیچ میں وہ مکی ہوئی ہے, وہ جو 10-20 ہزار کا ٹیکہ جب 3 لاکھ کا بکے گا اور ہزاروں لاکھوں میں وہ ٹیکے بکیں گے تو بھائی یہ اربوں روپے کی کرپشن ہو جائے گی. پھر ٹکٹ کٹائے گی اور انگلینڈ چلی جائے گی. نہیں یہ بات آگے بالکل فیکٹ ہے. ابھی آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی ہے, اس ٹائیگر فورس کی بجائے اگر جو دیگر ڈپارٹمنٹس کو انوالو کر دیا جاتا جو آلریڈی موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو کور کیا جا سکتا ہے, بجائے کہ اس پہ ٹائیگر فورس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ, تو اس کا کوئی فائدہ وزیر نہیں ہے. اعظم صاحب کو اپنی پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس سے ان کی جان چھوٹے تو پھر ان کو کسی اور چیز کی ہوش ہے نا. میں ذاتی طور پہ انہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے تم وزیر اعظم پاکستان ہو, بنے ہو یا بنائے گئے ہو, اس کو چھوڑ دو, سے بھی چھوڑ دو. ابھی صرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, کروڑوں خاندانوں کے روزی روٹی کا سوال ہے. یہ بدلے, کرپشن, احتساب یہ کرتے رہنا, تو جان ہے تو جہان ہے. بے پہلے شک. عام بندے کی زندگی بچانے کا سوچو. یہ سیاستیں بھی ہوتی رہیں گی, بدلے بھی تم لیتے رہنا, لڑتے مرتے بھی رہنا, مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑے. ہم پہلے بھی مزدوری کرتے تھے, ہم نے اب بھی مزدوری کرنی ہے. جی لیکن بالکل. اس وقت سوال یہ ہے کہ ہمارے حکمران اپنی اہم کانہ پالیسیاں جو بدلے کی سیاست ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے عوام کا سوچیں. جی بہت شکریہ وسیم انور بیگ صاحب, بہت اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے کرونا وائرس نہیں ہے, اس پہ نہ جائیں, بلکہ یہ سیریس چیز ہے, اس کو سیریس لیں, تاکہ سیریس رہیں گے, حفاظتی اقدامات اپنائیں گے, تب بھی اپنی آپ زندگیوں کو بچا سکیں گے. اور دوسری صورت میں ہم بہت نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پر سر میں حکومت پر بھی ایک ایک فرض ایک ہوتا ہے. ایک ایک میں جی جی گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی جس جی جاہل کا یہ خیال ہے نا کہ یہ کرونا وائرس نہیں ہے,
اس کو میں مشورہ دیتا ہوں، اسے کہ کسی بھی ہسپتال کی نا ایمرجنسی میں یا آئی سی یو میں 1 گھنٹے کے لیے جا کے کھڑا ہو جائے، جی وہاں اس کو خود ہی پتا لگ جائے گا یہ کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو کہنے یا بالکل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی خود جی جا کے دیکھیں، پھر اگر بچ گیا تو باقی زندگی لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ ہاں بھائی کرونا وائرس ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل سن لیا کہ اس کو سیریس لیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی، انالسٹ کی طرف سے بھی، ہم بھی آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سیریس لیں، واقعی یہ وائرس ہے، اور اس کو سے اپنے آپ کو بچائیں، حفاظتی اقدامات اٹھائیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔